हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हमारा कनाडा का दोस्त है। आज ईद का दिन भी हम लोग का काम है। देखो आज ईद का दिन भी हम लोग का काज है। देखो ये पूरा अभी रेडी किया सामान, ये अभी दुकान में जाएगा। ये कितना कूलिंग है पूरा, ये सर्वर का ज्यादा कूलिंग है। हम लोग का इधर काम करता है, अच्छा वाला कूलिंग है ये देखो पूरा आदमी, अभी 2-3 आदमी बाहर गया, बाहर से इधर आएगा। हम किधर है? उधर है, इधर देखो ये देखो, ये ओनियन है, ओनियन व्हाइट, ओनियन ब्राउन है। वो अभी दुकान के लिए वेट करता है। ये तुम्हारा मुल्क में है? हमारा मुल्क में है भाई, ऐसा वाला नहीं है, दूसरा वाला भी है। ये पूरा ऑरेंज है ये पूरा। बाद में इधर पूरा एप्पल, ये पूरा एप्पल है। बाद में यह संतरा, बीबा, संतरा, मिसर, बाद में एवोकाडोस, बाद में कैरोट, इधर पूरा कैरोट है। ईद का दिन पूरा आज हम लोग का काम है। अभी वो आदमी था इसलिए हिंदी से बात किया, अभी बांग्ला में बात करेगा। আজকে আমাদের ঈদের দিনও কাজ চলতেছে এখানে। ঈদের দিন মনে করেন আমাদের দোকানের মধ্যে সামান শেষ হয়ে যায়, সামান অনেক দোকানের মধ্যে বেচা কেনা হয়, সেটার জন্য আমাদের আবার এখানের মধ্যে থেকে সামান দিতে হয় দোকানের মধ্যে। তো আমাদের ঈদের দিনও আসলে ছুটি থাকে বলতে কিন্তু আমরা এসে কাজ করতে হয়, ডিউটিগুলা করতে হয়, কারণ আমাদের যেহেতু দোকানের মধ্যে সামান যায় সেটার জন্য। আসলে এখানে ভালো করে সাউন্ডটা বোঝা যাচ্ছে কিনা জানি না, কিন্তু এখানে এসি চলতেছে সেটার জন্য তো সাউন্ডের একটু প্রবলেম হতে পারে। তো আপনারা মনে করেন এখানে আসলে বিদেশে আসলে অনেক সুখ, অনেক শান্তি। এরা মনে করেন এখানে শান্তি পাওয়া যায় না, কারণ কিসের জন্য জানেন? কারণ এখানে কোনো ফ্যামিলি নাই, কোনো কিছু নাই। এখানে সব সময় খালি ডিউটি। এটা নামাজ পড়বেন, নামাজ পড়ে রুমে আসবেন, রুমে এসে করবেন। এটা হচ্ছে আমার দোস্ত, আমার বন্ধু মানে কেরালা। উনি এখন ভিডিও করতেছে, আমাকে আমি দেখতেছি মানে কি করতেছি না করতেছি সেগুলা। তো সবাই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।